ଆପଣ कौन स्टक अच्छी देखला बेलू पेट्रोल टांकी तेल मिलूनी तेणु लोक राग कौन रोचे जे पेट्रोल टांकी वाला काली रेट बढ़ीज बोली चापुंट काली काली गंडगोल भी हो तुम लुचेच तुम चापुच कहीं सरकार तो कहते सफिसीयंट परिमाण तेल अच्छी पर्याप्त परिमाण कि बास्तव में टांकी वाला कहते जी तेल मगाऊँ से तेल आसूना सारा देश में सारा राज्य में तैल संकट परिस्थिति सृष्टि होती किंतु सरकार एजाके ताकू स्वीकार करूना सरकार कहते 2 मास स्टक अच्छी किंतु कथाटा स्टक रे नहीं कथाटा हूँ रेगुलर नियमित भाव में टांकी की तेल आसूची कि नहीं एवं मोदीजी निकट में आह्वान देते तेल व्यवहार कमातु जेहेतु तेल उपर आम राष्ट्र विदेश राष्ट्र उपर निर्भर करुचे आमदानी करा पड़ुची डॉलर सरुची एवं तेल पर्याप्त परिमाण मिलूना आ सबुठ बड़ कथा हूँ अशोधित तैल ब्यारेल दर प्रबल मात्रा रे बढ़ी जाइए जहाँ पेट्रोलियम मंत्री सूचना दौले गत किछि दिन मध्य पाखापाखि लक्षे कोटी ऊर्ध्व टंका लॉस हो सारा प्रतिदिन पाखापाखि 1000 कोटी टंका कुआडे लॉस होउची कहीं पेट्रोल पिछा पाखापाखि 12-14 टंका डीजेल पिछा पाखापाखि 42 टंका एवं गैस पिछा पाखापाखि 600 ऊर्ध्व टंका लॉस होउची तेणु एभली एक संकट समय मुकाबिला करने निश्चित भाव में भारत सरकार गोटे बड़ आह्वान सृष्टि होती आजिकल आप देखुए कहला जे मोदी गले 2टी गाड़ी में मोहन माझी कारकेड कमिला कि आम समझ जाने कारकेड में एत गाड़ी रही था केवल सिक्यूरीटी बर्तमान सिक्यूरीटी उपर प्रश्नवाची सृष्टि होची कि नहीं मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री एमाने गाड़ी में तेल कमे देले सतरे कौन तैल संकट सामना करी हो कहीं ओडिशा रे 16 जन मंत्री सेमती अन्य राज्य हिसाब कर देश केते संख्या है केते परसेंट है तेणु से भली क्षेत्र में साधारण जनता चिंता करने दरकार एवं आउ गोटे कथा हूँ आप देखुए प्रति सप्ताह किसी किसी मार्केट बंद हो कहार सोमवार कहार मंगलवार कहार बुधवार मु भावुँ रविवार छुट्टी दिन गोटे दिन टोटाल मार्केट बंद कर दि जाऊ मार्केट बंद न कले लोक आदौ घर बाहर घर न बाहर ऑटोमेटिकली गाड़ी बाहर कि तेल सरबनी किंतु आपड़ जी कहे यार रविवार बंद हो तार सोमवार बंद हो कार मंगलवार बंद हो ताले लोक मैंने कौन करेंगे ताले ए मार्केट से मार्केट सबुदिन घर बाहर तेणु यह नहीं पदक्षेप ग्रहण करा जाऊ एवं देखिए सरकारी ऑफिस रे एमती भी खरा दिन अनेक जगह सकाल ऑफिस देखिए सरकारी ऑफिस रे सेकेंड सैटरडे आ 4th सैटरडे छुट्टी होची आउ 2 दिन छुट्टी बढ़ाई देले किसी असुविधा नहीं समस्त को लैपटॉप दिखाई अनेक काम आप देखिए वर्क फ्रॉम होम हो पारुची तेणु केवल बेसरकारी संस्था नुहे सरकार काम जो वर्क फ्रॉम होम हो पारुची से जगार पदक्षेप ग्रहण कले धीरे 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 पेट्रोल संकटर आम मुकाबिला करिपरिबा एवं आउ गोटे कथा जो सरकार स्पष्ट भाव में एक कहीदेले भल आपड़ कहते स्टक अच्छी देखला बेलू पेट्रोल टांकी तेल मिलूनी तेणु लोक राग कौन रोचे जे पेट्रोल टांकी वाला काली रेट बढ़ीज बोली चापुंट काली काली गंडगोल भी हो तुम लुचेच तुम चापुच कहीं सरकार तो कहते सफिसीयंट परिमाण तेल अच्छी पर्याप्त परिमाण कि बास्तव में टांकी वाला कहते जी तेल मगाऊँ से तेल आसूना तेणु लोक सत कहीदे किसी असुविधा ना लोक कहीदे आज्ञा तेल संकट अच्छी जो 60 दिन अच्छी आम प्रतिदिन अधाए अधाए कि बारणा बारणा जी रिक्वायरमेंट अच्छी तार 3/4 दबू किसी किसी करके आउ 2 मास केमती गड़े जापर काले भविष्य में अमेरिका ईरान युद्धर परिसमाप्ति घटीपे तेणु से भली क्षेत्र में सरकार सबुतक सत कथा कही तुरंत ए नहीं कि पदक्षेप ग्रहण करूँ एवं साधारण जनता ग्रहण करूँ मु आउ गोटे दाबी करी जे समस्ते ग्रहण करिए बोली आपण जानिथिबे आम समाज रे गालुआ संख्या बहुत अधिक से माने जमा मानिबे नहीं एवं सरकार कहउछंती तेल कंपनी गुडी लॉस होउची यही समय रे तेल रेट बढ़ाई दियो एटलिस्ट जदि लोक गाड़ी चलाइबा पई एते हंक हंक होउछंती किछि नहले तेल कंपनी गुडी जो लक्ष कोटी ना लॉस होइछ रिकवरी हो पारिबो कहीं आज ये रिकवरी न करेंगे काली काली की तेल कंपनी से तो घर आनी के बेपार करूना आमरी उपर चाप पकेबे तेणु जो मैंने गाड़ी चलैया एते सरकार कहला पर भी न शुणी करुँच तेणु तुरंत भावी पेट्रोल डीजेल रेट बढ़ीगले भी भल कहीं किसी ना क्षतिपूरण तो कमिज तेणु एभली भाव में आउ गोटे कथा मोर अन्य मैंने क्या कौ अर्थ ने अलग कथा मोदींकर
ଫ୍ୟାନ୍ ପ୍ରବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଆମେ କହୁନୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛୁ 10 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନି। ଏ 10 କୋଟି କର୍ମୀ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ 10 କୋଟି ଲୋକ ବନ୍ଦ କଲେ ମାନେ ସପ୍ତାହରେ 30 କୋଟି ଲିଟର ତେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗ ନିଜ ଘରୁ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଭୋଟ ମାଗିଲା ବେଳେ ଭାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ବଢ଼ିଆ ଦଳ, ଦୁର୍ନୀତି ନାହିଁ, ବିକାଶ ହେବ, ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ତୁମେ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାରୀ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶରେ ବିଲ୍କୁ ନେଇକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ, ବିଜେପିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ପେଟ୍ରୋଲ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ, ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଆଖପାଖର 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ମୋଦି ତାଙ୍କର ନାରା ଦେଉଥିବେ, ଏମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଡ଼ି ଛାଟି ଦେଉଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବୁଲେଟ୍ ଧରି ଗୁଁ ଗୁଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଭି କଥା ଉଠୁଛି। ଇଭି ଏତିକି ସମୟରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ କମ୍ପାନୀ ଦେଇପାରିବନି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଇଭିଟା ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦରକାର। ଖରାଦିନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାନେ ପାୱାର କଟ୍ ବି ହେଉଛି, କାରଣ କମି ଯାଇଥାଏ ବିଶେଷ କରିକି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ପାଣି କମ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଇଭି ଏଇଠି ଚଲେଇବେ ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଇପାରିବେ, ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ସେତିକି ମେଗାୱାଟ୍ର ଚାହିଦାଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଇଭି କାଲି କହିଦେଲେ ଯେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରି ଇଭି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଭି ଚଲେଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଅଧିକା ପଇସା ଦରକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନିବା ଉଚିତ। କଥା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ 15 ଦିନ କି 10 ଦିନ କି 20 ଦିନ, ସରକାର ବି ସେୟା ଭାବିବେ। କାହିଁକିନା ଟ୍ରମ୍ପ ହାତରେ ଅଛି, ଇରାନ ହାତରେ ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯଦି ସୁବିଧାରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଏଇ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ନାରେଟିଭ୍ ଦେବୁ। କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରୁନି ଭାରତରେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି, ଆପଣ 6 ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ 2027ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁପି, ପଞ୍ଜାବ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଲୁଚେଇଲେ ଯେମିତି ରୋଗ ବଢ଼ିବ, ସରକାର ଲୁଚେଇଲେ ଏମିତି କିଳା ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ତେଲର ସଙ୍କଟ ହେଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବାଟା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ତେଲ ପାଣି ଆଗରୁ କୁହାହେଉଥିଲା ପାଣି ହିଁ ଜୀବନ, ଏବେ କୁହାହେଉଛି ତେଲ ହିଁ ଜୀବନ। ଡିଜେଲଟା ହେଉ, ପେଟ୍ରୋଲଟା ହେଉ, ଗାଡ଼ିଟେ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଡିଜେଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିଛି ପେରିସିବଲ୍ କମୋଡିଟି ରହିଛି, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା ଟମାଟୋ ହେଇଥିବ, 8-7 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ଫଳଟା ପଚାସଢ଼ା ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବ ତେଲ, ମାନେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ମାନେ ହିସାବ କର ଆପଣ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ରେଟ୍ ହାଉଯାଉ ହୋଇକି ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବନି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଛଟେଇ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି। ମାନେ କରୋନାଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଅଧିକ अपडेट पाई आम चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलंतुनि। निर्भय सूचना निर्भयर सह सबुबले आपनक साथी रे।